शुभश्री क्लासेस आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। आम आलोचना करुछंती कविवर राधानाथ राय रचित बड़पण कविता। पूर्व क्लास गुड़िक आम आलोचना करथिले अतीतर पूर्व वंशधर किभली थिले एवं किभली भावरे राधानाथ राय समसामयिक साहुकार और जमीदार माने नीति को आपणाइले एवं ये जो विश्व विजयी अलेक्जेंडर आसथिला विश्व विजयी अलेक्जेंडर क्यों दिग्दर्शन दे चलीगला से सब संपर्क आलोचना करथिले एवं राजा माने कहउछंती सेना लक्ष्य पोषी अर्थात लक्ष लक्ष लोक पोषण कर किंतु प्रकृत रे कवि कहिले तुम्हें लक्ष्य पोषी नुह तुम्हें हूँ लक्ष्य शोषी लक्ष लक्ष लोक शोषण करुच ये जो अन्याय करुच ये जो भूल गुड़िक करुच ए भूल गुड़िक जो पाप पाई प्रायश्चित रे मन ध्यान देवा कथा किंतु पुणी पापरु आहुरी अधिक पाप करि बसिछ। प्रायश्चित रे धन न प्रदान करी तुमे केवल गणिका वकील छमुआ पोषण रे निजर अर्थ कौन करिछ ना प्रदान कर देछ। आज आम ए क्लास रे आलोचना करिबा जे सबुठ क्रूर होची काल किए क्रूर कहा को तुम्हें धोखा दे पार किंतु समय को केवे धोखा दे पारिबो नाही आ सबुठो अविश्वासी होची ई कालठु विश्वासी के नुह कि कालठु अविश्वासी के नुह आउ ए जो काल अछि से काल रूपक चेर आमर जो माया रूपक चेर रही अछि पापर सृष्टि हुए माया जेते पाप करिच माया सेतिकी बढ़ीची आ चेर जेतिकी बढ़ीची पवनर प्रभाव रे गछटी से परिमाण रे बा सेतिकी परिमाण रे चहलिची एवं दोहलीची सेतिकी रगड़ीची झिंकीची। ठीक सेमती तमे जो पाप करिच जेतिकी माया विस्तार करिच से माया विस्तार रो काल कौन करिवो सेतिकी झिकीबो सेतिकी टाणीबो सेतिकी उतारिबो से झिका झिकी रु जदि मुक्ति पाइबा पाई चाहुछ आगरो होशियार हुओ जागृत हुओ ए प्रिय सत्य छलकु न धरी निज श्रेय देख निज चित्ता करी भग्न घटु आहा सलिल जेसन सरी जाऊ अछि आयु प्रतीक्षण मने रख तुम्हें जो अन्याय करिछ तुम्हें जो अत्याचार करिछ तुम्हें जो छलना करिछ पाप करिछ केवल निजर चेतना रे निजर ज्ञान रे तुम्हें श्रेष्ठ हेच महान हेच वीर हेच किंतु ताहा प्रकृत श्रेय नुह ए अप्रिय सत्य कोडा मने रख तुम्हें जो पाप करुच तुम जो अभिशप्त पाप राशि अर्जन करछ से पाप राशि प्रभाव रे तुमको छलना भितर बांधी देउछि आ ये छलना निजर श्रेय को निजर श्रेष्ठत्व को प्रदर्शन करुछि सिना बा निजर वीरत्व निजे देखुछ सिना किंतु ये प्रकृत रे छलना ये केवल मिछ ए मिछ अहंकार आ मने रख भग्न घटरु भांगी जाइथिबा माठियारु बा कलशरु जेमिति
सलिल कहले जल धीरे 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 नष्ट हो जाए ए शरीर रूपी कलशरू बा माठियारू हमर आयु रूपक जल ठीक सेमिति सरी 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 जाए भग्न घटू आहा सलिल जेसने सरी जाऊ अछि आयु प्रतिक्षणे भंगा माठियारू पानी जेमिति सरी सरी जाउछि ए शरीर रूपक घटरू आयुष सेमिति सरी सरी जाउछि आयुष जेतेबेले सरी जाउछि तारी पूर्वरु तुमे प्रायश्चित कर तुमे किछि मंगल कार्य कर ए समाज रो किछि हित साधन कर आ मने रख जदि तुमे समाज रो अमंगल रो कारण हेइछ ताहले कौन हब बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबुड़ी जीव से आचंबित आसी ए काल होउछि बड़ क्रूर काल केते बेले कहा पाखरे आसी उपस्थित हेब ताहा ठीक भावरे कही हेब नाही मने रख जदि ए कालर प्रभावरु तुमे मुक्ति पाइबाकु चाहुच ए कालर क्रूरतारु जदि तुमे त्राही पाइबाकु चाहुच ताहा हेले एमिति किछि कार्य कर जोथि पाई कि ए समाज रो उन्नति हेब ए समाज रो प्रत्येक लोक तुमको बहुत प्रशंसित करिवे तुमर आयुष रो प्रभाव ये जो तुम जंत्रणा रो प्रभाव निश्चित रूप रे किछि ना किछि लाघव हे जीवो मने रख ये जो जम जंत्रणा बोली कुहा जाए प्रकृत जम जंत्रणा मनुष्य केवल एठी ही भोग करे कारण एठी स्वर्ग एठी नरक आपना कला जो कर्म मान निजे जो कर्म करिच तार प्रायश्चित एठी ही तुमको भोग करि जीवाको हबो अर्थात मृत्युर किछि मुहूर्त पूर्वरु नानादि प्रकारर रोगाक्रांत होई जंत्रणारे छटफट हेब आउ मने रख ए समाज बड़ विचित्र जे वयोज्येष्ठ व्यक्ति जंत्रणारे छटफट हेउछि किंतु बापर कांधरे पुओ चली जाउछि श्मशान को काहेकि ना एक काल हेउछि सबुठारु क्रूर निष्ठुर निर्दय से केते बेले कहा पाखरे हठात आचंबिते हठात आसी पहुंची जीव कही हेब नाही दूरवर्ती जानी काल कुजे हसे हसी से ता पछे आसी लुच्ची बसे नीति बेल बुझी छामुरे हाजर हेबा विधि ताकू नाहीटी गोचर जो माने बहुत समय अच्छे काल बोली अनुभव करी बा विवेचना करी कौन करुचंती हसुचंती तात्सल्य करुचंती निजर औद्धत्य प्रकाश करुचंती काल ताहारी पाखरे हठात आसी पहुंची जाए एवं तार जो गर्व गौरव अहंकार को समूले नाश करि दिए एवं काल केते बेले आसीबो तार विधि बा नियम न थाए को मुहूर्त रे आसी पहुंची जीवो केही मध्य जानि न थाए केते दिन खेलु थिबो एई खेल पाखे आसुछि से अंतिम बेल कारण ए शरीर रे जो आयुष अच्छी ए शरीर आयुष केते बेले चली जीव सरी जीव ताहा कल्पना करिबा कल्पना करिबा संभव नुह कारण जी कालर दूरवर्ती जानी हसुछि निजर विरुद्ध प्रदर्शन करुछि तारी पाखरे काल आसी हठात पहुंची जीव कल्पना करि पारि नथिबो आउ आज राधानाथ राय उपदेश दौरान कहते तू
ଅହଙ୍କାର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। କେତେ ଦିନକୁ ଧନ କରିଛୁ ଆଣ୍ଟ, କେ ଘେନି ଯିବ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟରେ, ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡି ତୋର ପିଞ୍ଜରା କାଠି, ଖାଉଥିବେ ତ ସ୍ୱନ ଶୃଗାଳ ବାଣ୍ଟିରେ। କଣ କହିଲେ? ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଁ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ କାଳ ଆସିଯିବ, ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଟିକକ ଚାଲିଯିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୋର ଏ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନଥିବ। ତୋ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଗଣ ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେବେ, ତାପରେ ତୋର ମହତ୍ଵ, ତୋର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏ କଷ୍ଟରୁ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। କହୁଛନ୍ତି କବି, ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ଏ କାଳଟା ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆସୁଛି। ମନେ ରଖ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେଥିରେ ସ୍ଥିରତା ଥାଏ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥିରତା କାରଣ ହେତୁ ସେ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିଥାଏ। ଆଜି ଏ ଯୋଉ କାଳ କଣ କରୁଛି? ସ୍ଥିରତା ହେତୁ ଆସିଥିବା କାରଣ ହେତୁ, ସ୍ଥିରତାର କାରଣରେ ଆସିଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ପାଉଛି ଟାଣି ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆସୁଛି ନୀରବେ, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆସୁଛି। ନୀରବେ, ସ୍ଥିର ଭାବରେ। ସେହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କାଳ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥ ଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ, ଠିକ ଯେମିତି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଚକ୍ରାୟିତ ଗତିରେ ଆଜି କାଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତଳେ ଯେତେ ଗଡ଼ି, ଆୟୁଷ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତୁମ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି, ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗାମୀ ହେଉଥିବେ, ସେ ଧୀରେ 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 ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଛାଇକୁ ଦେଖିବେ, ସେ କଣ ହଉଛି? ଛାଇ ମଧ୍ୟ ବଢି 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 ଚାଲିଛି। ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ତୁମର ଯୋଉ ଆୟୁଷ ଅଛି, ଆୟୁଷ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତୁମର ମାୟା ରୂପକ ଛାଇଟା ତତୁଲ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ମାୟାର ଚେର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢି ଚାଲିବ, ସେତିକି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି, ଅନ୍ତକର ଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ସେତିକି, ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କାରୁ ନିସ୍ତାର ଲାଭ କରି ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିଆର। ଆଜି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ଏ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହ, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ସେ ଧନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ବିନିଯୋଗ କର, ସୁବ୍ୟୟ କର, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ କର। ଏବଂ ଯଦି ତାହା କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଛର ଚେର ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି,
ଆଜି ସେଇ ଗଛର ଚେର ସେତିକି ପବନର ପ୍ରଭାବରେ ଝିକି ଉଟାରି ହେଉଛି ସିନା, ନା ପଡ଼ି ପାରୁଛି ନା ମରି ପାରୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମେ ଯେତିକି ପାପ କରିଛ, ତମେ ଯେତିକି ଦୁଷ୍କୃତ କରିଛ, ଯେତିକି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ, ଯେତିକି ଭୁଲ କରିଛ, ସେ ଭୁଲ, ସେ ଅନ୍ୟାୟ, ସେ ଦୁଷ୍କୃତର ପ୍ରଭାବରେ ତୁମକୁ ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛ, ଆଗରୁ ହୁସିଆର ହୁଅ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ମନୋନିବେଶ କର। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଯଦି ମନୋନିବେଶ କରିଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କଥାବସ୍ତୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କବି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବା କିଭଳି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।